नमस्कार जय जगन्नाथ हार्दिक भाव में स्वागत जनाऊँगी आज क्लास को। तो पूर्व क्लास रे आम ओडिया भाषा उपर वैदेशिक भाषार प्रभाव आलोचना करुछे। तो पूर्व क्लास रे आम पढ़ी जावनिक भाषार प्रभाव कौन रही। आज आमर टॉपिक रही ओडिया भाषा उपर पोर्तुगीज भाषार प्रभाव कौन रही से विषय में आज आलोचना करवा। तो भाषा कौन तो आम समस्त जानी जमीक आम मनुष्य गोटे अमूल्य संपद होउची भाषा। भाषा मनुष्यर चिंताधारा विनिमय भाव विनिमय माध्यम। ए मननशीलता बा चिंता करिबार क्षमता प्राणी मानक मध्य मनीष को एक स्वतंत्र स्थान देइछि। सेथिपाई से श्रेष्ठ स्थान लाभ करिछि। शिक्षा हेउ संस्कृति हेउ किंबा सभ्यता हेउ से सबु किछि एही चिंताशीलता हेतु संभव होइछि। भाषा व्यतिरेक यह संभव हो पारिब नहीं। पशु पक्षी मानकर केतेक प्रवृत्तिमूलक ध्वनि रही किंतु मनीष कौन ताको भोक लगे से कहि पारुछि। तार स्वतंत्र भाव में भाषा रही। तेणु ये जो भाषाटा जे ओडिया भाषा उपर जो आम पोर्तुगीज माने आसिछंती तो से समय तांकर से माने कौन सबू भाषा तांकर व्यवहृत साहित्यिक शब्द सब कौन सब दे जाइछंती ताहा हम आज आलोचना करिबा। तेबे भारत को जलपथ आविष्कार करने दिगरे पोर्तुगीज माने हेउछंती प्रथम यूरोपीय जाति। जेतेबेले आमर भारत को आम जानिछे जे प्रथम जलपथ के आविष्कार करथिले वास्को ड गामा आमर आविष्कार करथिले। तो से हेउछंती प्रथम यूरोपीय जाति जे कि भारत को जलपथ आविष्कार करथिले। पोर्तुगीज नाविक वास्को ड गामा भारतर कलिकट बंदर रे 1498 ख्रीष्टाब्द मे मास 17 तारिख रे अवतरण करी राजा जामोरिन को बहु विलास सामग्री उपहार देई तांको राज्य रे पोर्तुगीज माने वाणिज्य करिबा पई अनुमति पत्र लाभ करथिले। परवर्ती समय रे कलिकट सालसेट बेसिन गोवा डामंडिउ बॉम्बे प्रभृति स्थान रे से माने कौन वाणिज्य कोठी और दुर्गमान स्थापन करथिले। मन रखिबो जे प्रथमे कि से आस्तिले ना पोर्तुगीज माने एटा तो हम छुआ बेलू पढ़िचे जानिचे। तो केउ बंदर रे सेटा रहिला हमर कालिकट बंदर रे। आ 1498 तो आम जानिथिले। आज आम कौन जानले ना केउ मास मे मास आ तारीख 17 तारीख। तो सही समय राजा केउ राजा से बहु उपहार प्रदान करथिले एवं तांको ठारू जे वाणिज्य व्यवसाय करबा पई जे आदेश पत्र पाइथिले जे से होचंती राजा जामोरिन। ठीक अच्छे राजा जामोरिन एति कथा मन रखिबो। कालिकट बंदर रे से आसी पहुंचथिले। केबे आसी पहुंचे 1498 मे मास 17 तारिख रे। आ से समय राजा के थिले ना जामोरिन जहांग ठारू से पत्रटे पाइथिले जे आदेश पत्रटे पाइथिले जहा द्वारा से वाणिज्य कोठी मान स्थापन करथिले। तो केउठी प्रथमे कालिकट रे तापरे सालसेट रे तापरे बेसिन रे तापरे गोवा रे डामंडिउ रे बॉम्बे रे इत्यादि स्थान मानकर से वाणिज्य कोठी मान स्थापन करथिले। 1514 ख्रीष्टाब्द रे ओडिशार राजा प्रताप रुद्र देवଙ୍କ ठारू से अनुमति लाभ करी से माने सुवर्णरेखा मुहाण स्थित पिपिली बंदर रे वाणिज्य केंद्र स्थापन करथिले। तो जेतेबेले 1514 से काहांक ठारू अनुमति पाइथिले राजा प्रताप रुद्र देव। ये केउ वंशर राजा सूर्य वंशर राजा। तो सी तांको ठारू अनुमति लाभ करी केउठारे वाणिज्य केंद्र स्थापन करथिले पिपिली। क्रमे से माने बालेश्वर चांदीपुर कुजंग हरिशपुर मरीचपुर बालीकुदा हरिहरपुर स्थान रे वाणिज्य केंद्र मान मध्य प्रतिष्ठा करथिले। ठीक अछि। तो देख प्रथमे जामोरिन आसीथिले। जामोरिन को ठारू से अनुमति लाभ करथिले। तार परवर्ती समय रे 1514 रे से ओडिसा रे से स्थापन करथिले। ए होची ओडिसा रे। ठीक अच्छे। ओडिशा रे प्रथमे से पिपिली रे ता परवर्ती समय रे बालेश्वर चांदीपुर कुजंग हरिशपुर मरीचपुर बालीकुदा हरिहरपुर इत्यादि स्थान मानकर से तांकर वाणिज्य कोठी मान स्थापन करथिले। पोर्तुगीज माने केवल वाणिज्य क्षेत्र रे नुहे निजर भाषा विस्तार क्षेत्र रे मध्य सिंहल जाभा मालय प्रभृति स्थान रे से प्राधान्य लाभ करथिले। बणिक माने वाणिज्य क्षेत्र रे 19 शताब्दी तृतीय दशक पर्यंत पोर्तुगीज भाषा को प्रधान माध्यम रूपे ग्रहण
କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ ଅନୁପ୍ରବେଶ ପାଇଁ କେତୋଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଯେହେତୁ ଆମର ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭାଷା ବୁଝିବାର ଅଛି, ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଭାଷା ବୁଝିବାର ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସେ ଆମଠୁ ଜିନିଷ କିଣିପାରିବା କିମ୍ବା ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଜିନିଷ କିଣିପାରିବା, କିଣାବିକା ହୋଇପାରିବ, ସମ୍ପର୍କ ରହିପାରିବ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ଆମର କେତୋଟି କାରଣ ରହିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେ ତାଙ୍କ ଭାଷାର କିଛି ଶବ୍ଦ ଆମ ଭାଷା ଭଣ୍ଡାରରେ ମଧ୍ୟ ରହିଯାଇଛି। ତ ସେ କାରଣ ସବୁ କ'ଣ ଥିଲା? ତ ପ୍ରଥମେ ରହିଥିଲା ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଥିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର, ତୃତୀୟରେ ରହିଥିଲା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଉପନିବେଶର ସାମୀପ୍ୟ, ଚତୁର୍ଥରେ ରହିଥିଲା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଭାଷାର ଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥ, ପଞ୍ଚମରେ ରହିଥିଲା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କ ସହ ଏକତ୍ର ନିବାସ, ଷଷ୍ଠରେ ରହିଥିଲା ନୂତନ ଭାଷା ଶିଖିବାର ପ୍ରୟାସ। ତ ପ୍ରଥମେ ଏଠି କ'ଣ ରହିଥିଲା ନା ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ। ତାଙ୍କ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଜିନିଷ ପତ୍ର କିଣାବିକା ହେଇପାରିବ, ଏଇଟା ରହିଥିଲା ପ୍ରଥମ କାରଣ। ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଯେହେତୁ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉଥିଲା, ତ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ତ ସେମାନେ ଉପନିବେଶ ମାନ ସବୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଭାଷାରେ ଯେହେତୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା, ତ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଭାଷା ଯେହେତୁ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ସେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ, ତେଣୁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶିଖୁଥିଲେ। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କ ସହ ଏକତ୍ର ବାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯଦି ହଠାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଇକି ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ରହିବା, ତ ଆମେ କ'ଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ହିନ୍ଦୀ ଶିଖିବାକୁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ଯାହା ରହିଥିବ କିମ୍ବା ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ କଥାଭାଷା ହେଉଥିଲେ, ମନେକର କଲିକତାରେ ଆମକୁ ଯାଇକି କିଛି ଦିନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ଆମେ କ'ଣ ସେଇଠୁ ବେଙ୍ଗଲୀ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବା। ତେଣୁ ଏକତ୍ର ବସବାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏ ଶବ୍ଦ ସବୁ କେତୋଟି ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଆଉ ନୂତନ ଭାଷା ଶିଖିବାର ପ୍ରୟାସ, ଯେହେତୁ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରେ, ତେଣୁ ସେ ନୂତନ ଭାଷା ଶିଖିବାର ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଶବ୍ଦ ଆମର ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରରେ ରହିଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଭାଷା ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିତିଦିନରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା MSR ଡାଲଗାର୍ଡ଼ଙ୍କ ମତରେ। ତ କିଏ କହିଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଦକ୍ଷିଣରେ ତେଲୁଗୁ ଭାଷା, ଉତ୍ତରରେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦାବଳୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି MSR ଡାଲଗଡ଼, ସେ କହୁଛନ୍ତି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ହୁଏତ ସୁସମ୍ପର୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା, ଉପନିବେଶ ସେମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ବି ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଷା ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ପଡ଼ିଥିଲା। କେମିତି ନା ଦକ୍ଷିଣରେ ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ସାହାଯ୍ୟରେ, ଉତ୍ତରରେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭାଷାକୋଷରେ ବହୁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦକୁ ଜାବନିକ, ଇଂରାଜୀ ବା ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଛି। କେଉଁଠାରେ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭାଷାକୋଷରେ। ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦଙ୍କ ଶବ୍ଦତତ୍ତ୍ୱ ଅଭିଧାନ, ପ୍ରମୋଦ ଅଭିଧାନ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ପ୍ରଭୃତି ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦକୁ ଚିହ୍ନାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଏ ଯେଉଁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦକୁ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଜାବନିକ ଶବ୍ଦ ଭାବରେ ଚିହ୍ନାଇ ଦିଆଯାଏ, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଭାବରେ ଚିହ୍ନାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଶବ୍ଦ ମାନେ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନା ଯାଉଛି। ଏକଥା କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭାଷାକୋଷରେ। ଆଉ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦଙ୍କ ଶବ୍ଦତତ୍ତ୍ୱ ଅଭିଧାନ, ପ୍ରମୋଦ ଅଭିଧାନ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ଇତ୍ୟାଦି କେତେକ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଛି ଅଳ୍ପ କେତେକ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦକୁ ସେ ଚିହ୍ନାଇ ଦିଅନ୍ତି। 1913 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ MSR ଡାଲଗାର୍ଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ 30ଟି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଚଳନ ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖ 1913ରେ ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ 30ଟି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। 1919ରେ J.A. କାମ୍ପସ୍ 34ଟି ଶବ୍ଦର ତାଲିକା ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ MSR ଡାଲଗାର୍ଡ଼ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ 30ଟି ହିଁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1919ରେ J.A. କାମ୍ପସ୍ ସେ କହିଲେ 34ଟି ଶବ୍ଦ, ସେ 34ଟି ଶବ୍ଦର ତାଲିକା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡକ୍ଟର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱର ଭୂମିକା, ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ନା 85ଟି ଶବ୍ଦ ରହିଛି।
85ଟି पर्तुगीज शब्द रही। प्रथम एमएसआर कौन कहले 30टी, तार परवर्ती समय कैंपस कहले 34टी, तार परवर्ती समय डॉक्टर बंशीधर महांती कहते 85टी, तार परवर्ती समय डॉक्टर खगेश्वर महापात्र से कौन कहते ओडिया भाषा रे पर्तुगीज प्रभाव यही प्रबंध रे से कहते 117टी पर्तुगीज शब्द से तालिका प्रदान कर। प्रथम 30टा के कहले ना एमएसआर डालगाडो सी कहले 1919 रे जे ए कैंपस कहले 34टी, तार परवर्ती समय डॉक्टर बंशीधर महांती तांकर ग्रंथ रे से कहले 85टी, आ खगेश्वर महापात्र से कौन कहते ना 117टी पर्तुगीज तालिका से शब्द तालिका से केउठी देइछन्ती ना ओडिया भाषा रे पर्तुगीज भाषार प्रभाव यही ग्रंथ रे से कहइछन्ती। ठीक अछि, तेबे आमे एठी किछि शब्द रही देखिबा जे से शब्द सब कौन ना काफला, कब्बारा, काब्रा, जाफरान, नेक, शंकुआ, गिर्जा, कप्तानी, आलमारी, कतरा, करिट, बासन, साबुन, काट, लंठन, फुंदल इत्यादि शब्द सब आमर कौन रही ना पर्तुगीज शब्द बोली रही। तो खाद्य पदार्थ संपर्क शब्द सब कौन रही देखिबा ए जो पर्तुगीज भाषा मलाई, जो आम आइसक्रीम खोजे मलाई मलाई बोलिकी एबे तो रिसेंट जो खरा दिन चलची तो ए मलाई, कॉफी, सागु, बिस्कुट, सालाड, आचार, पाऊ इत्यादि होची हमर पर्तुगीज शब्द जहाँकि खाद्य पदार्थ संपर्क। पोशाक संपर्क काज, कामिज, तौलिया, बोताम, मोजा, साया इत्यादि रही हमर पर्तुगीज शब्द जहाँकि पोशाक संपर्क। गृह और गृह उपकरण संपर्क आलकात्रा, आलपिन, आलमारी, इस्त्री, कतरा, चाबी, टांकी, फिंपा, फिता, बर्गा, बासन, बोतल, मेज, लंठन इत्यादि सब कौन रही ना आमर पर्तुगीज शब्द। देख ये मेज जहाँ को आम कौन कहे इंग्राजी टेबुल बोली कहे आमर ओडिया आम मेज बोली कहे यहाँ आमर पर्तुगीज भाषा। ठीक अच्छे, आम लंठन एबे तो बर्तमान सब करेन्ट हो गला, करेन्ट पड़े इनभर्टर चलुची, किंतु पूर्वर आम जो छोट थी से लंठन व्यवहार होता। ठीक अच्छे, उद्भिद, उद्यान और कृषि संपर्क रही जमीक आत, अनारस, काजू, कोबी, गांगुला, नेउआ, पेड़ा, बंबा, संतरा, सपेटा, पपेया, हता इत्यादि रही आमर। पशु पक्षी संपर्क शब्द पाती आ पेरू। विलास और विनोद संपर्क शब्द सब रही कोदरा, जाफरान, तमाखु, तिंबुर, नीला, पिरिखी, पेंच, बाई, बेहल, साबुन, सोफा। ठीक अच्छे, वाणिज्य संपर्क सेमती कौन सब शब्द रही गोदाम, गोराप, छापा, डिंगा, नीलाम, फर्मा, बंकशाला, बटकरा, बट्टा, रसीद, लंठन। जीविका और जीविकाधारी संपर्क कौन सब रही एरिया, कलापाती, काप्तान, काफला, किराणी, भत्ता, मार्तुल, मिस्त्री, लता, सुलुप, सांगड़ा। और युद्ध संपर्क कौन सब रही ना कड़ाबिन, काब्रा, किरिच, गर्नाल, पिस्तल, बोमा, सुलुप इत्यादि शब्द सब रही। आ क्रीड़ा संपर्क कौन सब रही काट, तुरुफ, विनीति, सुर्ती। धर्म संपर्क शब्द सब कीर्तन, गिरजा, पाद्री, जीसु। परिवार संपर्क आ, बो, आया ये सब शब्द आम देखा पाइबा। यह होमर कौन ना सब पर्तुगीज शब्द जहाँकि आम व्यवहार करुचे। ओडिया रे प्रचलित पर्तुगीज शब्द सब अनेक तो शब्द रही तथापि से मध्यरु मु चेष्टा करिछि किछि किछि इम्पोर्टेंट शब्द गुडी को आनिबा पई। तो इम्पोर्टेंट शब्द गुडी को मध्य एठी आनि तो सेथि मध्य रे आमे देखिबा कोन कोन सब शब्द रही आचार, आत, अनारस, आफुस, आबो, आया, आलकात्रा, आलपिन, आलमारी, इस्त्री, इस्पात, इंग्रेज, एरिया, ओल्दांज, कड़ाबिन, कतरा, कॉफी, कलापाती, काज, काजू, काट, कानस्तरा, काप्तान, कापिला, काबार, कामरा, कामिज, कीर्तान, किराणी, किरिच, केद्रा, कोबी, क्रुश, गर्नाल, गामला, गांगुला, गारद, गिर्जा, गुदुड़ी, गोदाम, गोरबा, चा,
ଚାବି, ଛାପା, ଜାନଲା, ଜାଫରାନ, ଜୁଲାପ, ଟାଙ୍କି, ଡିଙ୍ଗା, ତଉଲିଆ, ତମାଖୁ, ତସଲା, ତିମ୍ବୁର, ତୁରୁଙ୍ଗ, ତୁରୁଫ, ତେଲାଣି, ତେଲୁଣି, ନୀଳ, ନିଲାମ, ନେୱା, ନେଭେଡ଼ା, ପପେୟା, ପରାତ, ପାଉଁ, ପାଦ୍ରୀ, ପିପା, ଫିମ୍ପା, ପିରିଖ, ପିରିଚ, ପିସ୍ତଲ, ପେଞ୍ଚ, ପେଡ଼ା, ପେରୁ, ଫରାସୀ, ଫର୍ମା, ଫିତା, ଫିରିଙ୍ଗ, ବଙ୍କଶାଳ, ବଟକରା, ବଟା, ବତାଲି, ବମ୍ବା, ବମ୍ବେ, ବୟା, ବୟାମ, ବର୍ଗା, ବରଣ୍ଡା, ବଳଙ୍ଗ, ବାରହ, ବାର୍ନିଶ, ବାଲ୍ତି, ବାସନ, ବିନ୍ତି, ବିସ୍କିଟ୍, ବେହେଲା, ବୋତଲ, ବୋତାମ, ବୋମା, ବୋମ୍ବାଟିଆ, ଭତ୍ତା, ମଲାଇ, ମସ୍କରା, ମସ୍ତର, ମାର୍କା, ମାର୍ତଲ, ମିସ୍ତ୍ରୀ, ମେଜ, ମୋଜା, ଯିଶୁ, ରସିଦ, ଲଣ୍ଠନ, ଲତା, ଶଙ୍କୁଅ, ସନ୍ତରା, ସପେଟା, ଶାଗୁ, ସିଙ୍ଗଡ଼, ସାବୁନ, ସାୟା, ସାଲସା, ସାଲଡ଼, ସୁଲୁପ, ସୋଫା, ହତା। ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ଆମର କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଭାଷା ସବୁ। ଆଉ ଏସବୁ ହେଉଛି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ। ଆମେ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନିବା ଯେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଆମେ ଆରାମସେ ଜାଣିପାରିବା। ଯେମିତି ଯଦି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ମନେକର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିବ ବିସ୍କିଟ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ବିସ୍କୁଟଟା ଏ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ? ଅପସନ୍ ଆସିଥିବ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ଜାବନିକ, ଦ୍ରାବିଡ଼, ଇଂରାଜୀ। ତ ଆମେ ଆରାମସେ ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିଥିବା ତ ଆରାମସେ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ହୁଏତ ବହୁ ଧନରତ୍ନ ଓଡ଼ିଶାରୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ସମ୍ପଦ। ତାଙ୍କର ଭାଷାକୋଷରୁ ସେ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛୁ, ଆମେ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛୁ। ସିଏକି ଆମକୁ ହୁଏତ ଆମଠାରୁ କୁ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆମଠୁ ବହୁ ଧନରତ୍ନ, ବହୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଆମକୁ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଯେମିତି ସେ ଆମର ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ଆମରି ଦେଶରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରିକା ଆମକୁ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଆମ ଦେଶର ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ଆମର ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ, ଯିଏକି ପ୍ରଥମେ ଆମ ଦେଶକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏ ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମର କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଆମର ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦର ବିବାହୀକରଣ କିଭଳି ଭାବରେ ହୋଇଛି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କାରଣ ଥିଲା ଯେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଆସିଲା, କେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠିମାନେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ କିଭଳି 30ଟି, ତାପରେ 34ଟି, ତାପରେ 85ଟି, ତାପରେ 117ଟି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ କେମିତି ଆମର ଶବ୍ଦ ବଢ଼ି ବଢ଼ିକି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ତେବେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଯଦି ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଜି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ କିଛି ବି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଛି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କରିପାରିବେ, କୌଣସି କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କର ମିସ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ବି ମନରେ ସଂଶୟ ରହିଯାଉଛି, କିଛି ବି ମାନେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ରହିବ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।